mga katropa na taron diri mismo no sa area kung asad nakabutang ang deep well mga katropa sa patubig sa Purok City, Purok 8 ug Purok 9 dinhi sa may City of Valderrama, Barangay Ibatog. Atong makauban karon si Barangay Kapitan Aljon Libre ug ang Provincial Engineering Office mga katropa nga mao nag-repair nining adunay gamayng daot no nga sa deep well mga katropa o sa motor. So karon kamulo sila sa atong likuran mga katropa. So atong sayron kung unsya ag hinungdan nga nadilatar ang pagpaaga sa tubig diring dapita aron po masayra sa katawhan mga suking tigpaminaw mga FB viewers nga aron po dili mahanok ngadto sa mga barangay officials nini nga patubig mga katropa nga matud lagi last year pa mo agas pero aduna may problema sa patubig. Kap may adlaw. Mayong adlaw kanimo sir og sa tanan nga naminaw niining programa karon. Sa tanan mga bisita na apod akong mga barangay council na ang taga PEO office o sa tanan-tanan. Ka pwede ba namo masayran kung unsa gyud hinungdan kanang nadilatar no kay naman diri ato nga Provincial Engineers Office karon mga orasa. Nadilatar ang maong panubig tungod kay maulagi nga gikan man sa engineering sa province ang implementing niini. So dili po nato mabasol ang lumilihok sa province tungod kay aduna man poy kaning gitawag nato og kontraktor or kaning supplier sa maong materials. So kaning mga makina karon nga naa dinhi napamatinud-an nga adunay mga depekto ang pagtaod. So gani nianhi ang taga PEO karon together with our Engineer Glenn para nga masusi og maayo namo ang maong patubig. So ang inverter is nag-low power siya, then ang battery nag-malfunction tungod kay ang pump nga nagamit namo before ang gitaod sa permero is 3 horsepower dayon dili siya match sa inverter tungod kay 6 kph lang ang 6 horsepower lang ang inverter nga nagamit. So na low power ang inverter dayon nagmalfunction po ang atong battery. So karon kap mag-ilis ta aning pump. Then natay nakita sulod nga dunay problema po sa sulod. Oo. Nagilis karon ang taga PEO sa ato ang pump nga gilisan na nila og 2 horsepower ang mawang pump para nga pag ma-installar na so anytime nga makasupply na ang atong supplier nga mawang tricky sa maong inverter og ang battery nga nag-low power so mapaagas na nato ang tubig, mapaabot na nato sa mga katawhan ang patubig. So posible kap karong adlaw mo agas ni diri lang sa nga one. Dili pa siya makaagas sir tungod kay daot man ang atong inverter ginaorderan pa siya og ang ato ang battery is nag-low power siya. So magpaabot lang ta, dili pud ta maka-promise kung ugma dayon nga adlaw nga moagas siya pero gipangitaan og pamaagi sa ato ang engineer sa ato ang taga PEO office para nga maagas na gyud ang maong patubig sa Valderrama. So atog nga ipaabot ka pro sa mga katawhan nga hulat-hulaton gyud. Okay, so kung gihangyo ang mga katawhan sa City of Valderrama mao ang tulo ka purok, Purok City, Purok 8 ug Purok 9 nga nakita naman ninyo no, makita ninyo ang pagtrabaho sa ato ang PEO office uban sa atong mga kagawad nga naa karon dinhi. So magpaabot lang kita mapaabot sa inyo ang maong patubig kay dili man pud ingon nga basta-basta lang ang pagdumala sa maong tubig kay dili man sama sa atong kaugalingon nga kwarta nga kung madaot ang ato ang sakyanan or butang sa atong panimalay pwede ra nato kuton diha sa atong bulsa para mapalit na dayon ang mao nga mga gamit para niini. So magpaabot lang kita. Dili lang kami magsaad sa inyo pero nakita naman ninyo nga gitrabaho na. So maybe karon nga month mapaagas na or first week sa March inana ang mao nga patubig. So itong klarohon kap ang 3 million apil ang solar host na og aber ang reservoir. Yes, 3 million makita nila diri sa area nga nanay building, nanay solar, nana po'y mga makinaryas nga gipanggamit sa nagantidad og 3 million pesos nga gikan sa tuang provincial governor Onel Roque. Okay, kap salamat og mayong adlaw. Daghang salamat sa tanan nga naminaw niini nga programa karon og advance Valentine's Day sa inyong tanan. Para pirming layo sa disgrasya, dapat pirmi tin-aw ang atong pananaw. Tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X FM News.